Neither the Son of Man that he should repent. Dili po siya maginulsol. Meaning, as human as we are, we can change our mind. Dili na pareha sa tawo nga mausog ang una-una. When people promise you anything, don't put your mind to it. Unahin mo sa ading mong tawo, ayaw dayog salig. They can change their minds. Kaya hindi mausog ang ilang una-una. It's normal. Normal na siya. Because human being will always be human. Kay tawo-tawo, magpakatawo lagi na siya. That he should repent. Na siya maginulsol. Had he said, Kani nga, and shall he not do it? siya musulti ba siya nga Or dili has he pagtumano? spoken? Or shall he not make it good? Siya magasulti dili ba niya dili Has pagatumano? God ever said something to you? Nabay gisulti ang Ginoo nimo? If he has said it, Kung kana siya nagsulti he nimo, will definitely do iya it. ginang buhaton. So why waiting? Kana niya nga nagahulat ka, You know, waiting is one of the difficult things to do for kani us as Christians. paghulat disud kay ni siya sa usa ka Kristohanon. When it's taking too long to come, Kay kung dugay kay ni siya naabot, when you are in your waiting kung season, naa ka diya sa panahon nga maghulat, there are 3 things I'm going to tell you not to do. tulong ka butang nga dili ninyo Never ang buhaton. complain Ayaw pagreklamo. when you are on your waiting Kung season. naa ka diya sa panahon nga naghulat ka, People that complain in the wilderness kay kato nga mga katawhan sa una because nagreklamo, it's taking too long for them to get to the promised kay land. dugay kay sa naabot dito sa saad sa They Ginoo. complained to Moses, Sige nagreklamo ni and Moises. God held them, Og nakadungog ang Ginoo sa and ilang God reklamo. killed them. Og ang Ginoo gipatay noan sila sa ilang Those who reklamo. complain Kay kato nga reklamo, never get to their dili gyud promised sa land. maabot sa saad sa So Ginoo. while you are waiting for So the kaya nga promise, nagulat ka diya sa saad sa Ginoo, keep praising Him. padayon sa pagdayeg sa Ginoo. Keep praying. Padayon sa pag-ampo. Don't complain. Ayaw pagreklamo. Number 2 thing you shouldn't do while you're waiting. Ikaduha nga unsay mong buhaton sa paghulat sa Don't Ginoo. you ever doubt Ayaw pagduha-duha of the promises of sa God. saad sa Ginoo. The moment you Kay kung doubt, nagduha-duha na ka, it's like you're starting all over. mura kang nagbalik na kung usab. Hallelujah. Never you doubt Ayaw dito duha-duha on God's promises. sa saad sa Ginoo. Number 3 thing you shouldn't do while you're waiting. Ikatulong ang unsay mong buhaton sa paghulat sa Ginoo. Never you quit. Ayaw puno buhi. Never give up. Ayaw undang. Even though you can't see anything, Isa wala gyud kay nakita ang mga resulta. still don't give up. Ayaw gyud buhi, ayaw hunong. Hold on to the Lord. Ikaw pupunta gyud ka sa Ginoo Trust kanunay. Him to the end. Salig gyud ka hangtod sa katapusan. When you trust Him to Kaya the kung end, salig ka nga hangtod sa I have katapusan, never seen anybody wala ko nakita nga tawo. that trusted the Lord Isalig sa Ginoo. and they were abandoned. Kung sila gi-abandona. God will never abandon Ang anybody Ginoo dili siya mo abandona. that trusts in Him. Ato mga tawo nga isalig The niya. Bible says, Proverbs chapter 3 verse 5, Nagaingon ang Biblia, trust in the Lord salig sa Ginoo.